नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। Hare Krishna, we welcome you all to this Bhagavatam series at ISKCON El Salvador Dham. Today we'll be focusing on the prayers of the Avanti Brahmana from the 11th canto of Srimad Bhagavatam, primarily from the 23rd chapter. Hare Krishna, bienvenidos a esta serie de clases sobre el Srimad Bhagavatam en ISKCON El Salvador Dham. El día de hoy nos enfocaremos en las oraciones del Avanti Brahmana, primordialmente en el capítulo 23 del canto número 11 del Srimad Bhagavatam. At the end of the 22nd chapter of the 11th canto, it is mentioned that Sudusaham imam manya atmanya asad atikramam. It is very, very difficult to tolerate attacks on us by ignorant people, especially offenses of some type, what we think are offenses. Y al final del capítulo número 22 de este 11º canto se describe que es muy difícil tolerar los ataques de personas ofensivas o personas ignorantes, especialmente cuando esos ataques son ofensas o creemos que son ofensas. And Rute tvad dharma niratan shantam stat charanalayan. Only those who are your devotees, who are fixed in your loving service, they can achieve the peace by tolerating such offenses. This is the last shloka of 22nd chapter of 11th canto. You can just read the translation. Y solamente tus devotos, quienes están fijos en tu servicio devocional amoroso y quienes han alcanzado la paz residiendo a tus pies de loto, son capaces de tolerar tales ofensas. So, in the purport, Srila Prabhupada's disciples mention that unless one becomes advanced in the process of hearing and chanting the glories of the Supreme Lord, theoretical learning cannot make one actually saintly. Y en el significado, los discípulos de Srila Prabhupada dicen, a menos que uno se vuelva avanzado en el proceso de escuchar y cantar las glorias del Señor Supremo, teóricamente aprendiendo, no puede volverlo a uno santo. One's conditioned personality or svabhava, it is the result of long material association, so it's very difficult to overcome. Y la condición o la personalidad condicionada es el resultado de la asociación por mucho tiempo con la materia, así que es muy difícil de sobrellevar. William Bro, just reverse the agarbatti. Okay, I don't want to smoke. It's difficult for me. Put it upside down and extinguish it. Put it out. Out. Out meaning Okay, yes. there should be no smoke. It's still coming. Okay. Later on during the day when neighbors cook non-vegetarian food, then we can light it again. Yesterday we did. Yes.
Thank you. So, you translated till that? Yes. So therefore we should humbly take shelter of the lotus feet of the Supreme Lord. And this is what the Lord himself explained to Sri Uddhava about the real meaning of knowledge. Entonces, por lo tanto, debemos refugiarnos humildemente a los pies del loto del Señor Supremo. Y eso es lo que el Señor Krishna le explica a Uddhava. Now in the 23rd chapter, this chapter is entitled The Song of the Avanti Brahmana. Y en el capítulo 23, titulado La canción del Avanti Brahmana. Karakeli, you want to translate? No, better Yes. Karuna. He's for professional. I know, I've been using him ever since I came the last time. But when will you learn? Very professional. So this particular chapter talks about the story of a mendicant sannyasi from the Avanti country. It is an example of how one should tolerate disturbances and offenses created by evil persons. Y este capítulo habla sobre la historia de un sannyasi mendicante del país llamado Avanti. Y él es un ejemplo de la tolerancia a todas las perturbaciones y ofensas que puedan cometer en nuestra contra. Like those who ask you to translate, they are evil persons. How should you tolerate? Como las personas que nos piden que traduzcamos, cómo tolerar a esas personas malas. The harsh words of uncouth persons, you can read it from the summary itself directly. Okay. The harsh words of uncouth persons pierce the heart even more severely than arrows. Y se dice que las palabras hirientes de las personas incivilizadas hieren el corazón incluso con más fuerza que las flechas. In this particular chapter, we see how this Brahmana from mendicant Brahmana, he was attacked by the wicked men, but still he considered this whole trouble to be just a consequence of his own past deeds or misdeeds and tolerated it with lot of sobriety. Y en este capítulo veremos cómo este mendigo brahmana fue atacado por un hombre malvado, pero él lo consideró simplemente como la consecuencia o el resultado de sus malas acciones pasadas y lo toleró con sobriedad. So this Brahmana had been an agriculturalist and also a merchant. Y este brahmana había sido un, ¿cómo se llama? Un agricultor, and what else, sorry? Merchant. Y también un comerciante. He was a Brahmana, but he was technically performing the role of a Vaishya. Así que era un brahmana, pero técnicamente hacía el papel de un vaishya. The Krishi and Vanijyam, that is farming and commerce. These are the duties of a Vaishnava, Vaishya, apart from Goraksha or cow protection. Entonces él se dedicaba a la agricultura y al comercio, los cuales son trabajos de un vaishya, junto con la protección de las vacas. He was very greedy, he was very miserly, and he used to get angry all the time. Y él era muy codicioso, muy avaro y además se enojaba frecuentemente. So, whatever enjoyment his family wanted, he would deprive them. And so they were very, very unhappy. So gradually they started behaving less affectionately or not even affectionately at all with him. Y luego, lo que sea que sus familiares querían para disfrutar, él los privaba de esas cosas, de ese tipo de disfrute. Así que poco a poco ellos comenzaron a comportarse poco afectuosos con él. So in due course of time, thieves, family members and time or providence, they took away all his wealth. So he had no property and he was abandoned by everybody. So then he developed a deep sense of renunciation. Y con el tiempo los ladrones, su propia familia y la providencia le robaron toda su fortuna. Así que al quedar pobre y abandonado, el brahmana desarrolló un profundo sentimiento de renuncia. I have to take this call, it's coming from India. Okay. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Hello, Prabhu. Pranam. Anand.
Prabhuji, I forwarded you the message. Do you know any more details? Because this is actually the concise message. Just No, that's just fine. It is like- better than nothing. It's better than nothing because the only message was he is critical, please pray. That's a very bad way of communication. Yeah. So this is. Yeah. So this includes bit details in layman terms. Yeah, also. yeah. I am sitting on Vyasasan. Once I complete the lecture, I'll send out the message. If I need anything more, I'll call you. Okay, Prabhuji. Thank you. Okay. Hare Krishna. Yeah. So it's mentioned here that so he was considering how when you try to earn and keep wealth, there is a lot of effort, anxiety, fear involved. Y entonces se menciona aquí que él reflexionó y estaba considerando cómo la obtención y la conservación de riquezas y opulencia implica un gran esfuerzo, temor, ansiedad y confusión. Like there is a story of the 99 Club. Does anybody know the 99 Club? Así como hay una historia del Club 99. ¿Alguien conoce esa historia? So there was a Brahmana who was very, very peaceful, and his neighbor was a rich man. But he saw that this Brahmana was always very peaceful and happy. Es una historia en la que un brahmana siempre era muy pacífico y su vecino era rico, pero el hombre rico veía que el brahmana siempre estaba bien pacífico. So you can say king and minister also, or rich man and his assistant also. So the assistant or the minister told the rich man that, oh, this is nothing. He's not. That means he's not a member of the 99 Club. Entonces podemos decir que es un rey y su ministro, o un hombre rico y su asistente. Entonces el asistente le dijo, eso no significa nada, eso no es nada, solo quiere decir que no es un miembro del club de los 99. So the rich man asked, what is this 99 Club? He said, just wait till tomorrow morning. Entonces el hombre rico le dijo, ¿qué es ese club de los 99? Y el asistente le dijo, solo espere hasta el día de mañana. So he kept a bag full of 99 gold coins right outside the house of the Brahmana. Entonces él dejó una bolsa llena de 99 monedas de oro afuera de la casa del brahmana. So when the Brahmana opened the door, he saw that there was this bag. He opened it, there were gold coins. He was so happy, we are rich. He was poor, but suddenly he's become rich. So normally all stories begin with saying once there was a poor Brahmana. You would have never heard of the story once there was a rich Brahmana, right? Even this story is more in past tense. We start the story after he's become poor. Somehow Brahmanas are never rich. Entonces cuando el brahmana abrió su puerta y vio que había una bolsa frente a su casa, la abrió y vio que había 99 monedas de oro en ella y se alegró y dijo, al fin soy rico, porque él era un brahmana pobre, como todos los brahmanas. Todas las historias comienzan con, había una vez un brahmana pobre, nunca se dice había un brahmana rico. So you have to have a choice. You should have a choice whether you want to be Brahmana or you want to become rich. Así que esas son las opciones, queremos ser brahmanas o queremos ser ricos. What do you want? ¿Ustedes qué quieren? You're not sure, huh? Nobody's raising hands. No están seguros, pero nadie levanta la mano. The idea is that nobody should ever try to become rich. Because Krishna is the only rich person and he's the husband of Lakshmi, the goddess of fortune. So if all Lakshmi is used in Krishna's service, there is no question of you becoming rich. The problem is we want to become rich. La idea es que nadie debería de tratar de enriquecerse, porque solamente Krishna es rico o opulento, porque él es el esposo de Lakshmi, la diosa de la fortuna. Y si Lakshmi se usa en el servicio del Señor, entonces no hay cuestión de volverse rico uno. There's a saying in North India, if you worship only Lakshmi, like during Diwali they do Lakshmi Puja, you only do worship Lakshmi, she will come on her owl, which is her vehicle or carrier is the owl. An owl is not considered a very intelligent creature. Entonces en el norte de la India se dice que si, es un dicho, que si adoran a Lakshmi sola, así como hacen en Diwali ellos adoran solo a la diosa Lakshmi, entonces si haces eso, Lakshmi llegará, pero llegará sobre su búho, que es su portador o su carruaje, digamos. So no Lakshmi sola.
But if you worship Krishna with sola, in Hindi sola means 16. You chant 16 rounds, you chant attentively, you worship Krishna, then you are worshipping both Krishna and Srimati Radharani, Lakshmi and Narayan. So then they will come on Garuda, not on some owl. Pero si adoras no solo a Lakshmi, sino que adoras a Krishna, solo quiere decir 16 rondas en el idioma hindi. Entonces, si adoras a Krishna cantando las 16 rondas, entonces estarás adorando no solo a Krishna, sino a Radha y Krishna, Lakshmi Narayan, y ambos vendrán sobre Garuda, no sobre un búho. And talking about 99 club, this Brahmana, poor person, he showed it to his wife. She said, only 99, it should be 100. Y bueno, regresando a la historia, el brahmana pobre tomó la bolsa de 99 monedas de oro y se la mostró a su esposa. Y la esposa le dice, ¿por qué solo 99? ¿Por qué no 100? So she told him, you should work longer, you should work harder. Entonces la esposa le dijo, debes trabajar más. And work harder and longer. Trabajar más duro y más por más tiempo. Oh, mas duro, longer duration. But in Urdu, masdur means worker. En Urdu, mazdur quiere decir trabajador. Mas duro. When you actually work more, you become like a laborer. That is what happens. You work mas duro, you become masdur. Cuando trabajas más duro, te vuelves un obrero. So this is interesting. We can use Spanish and Hindi to work out a lot of lectures. I mean, it's common usage, not just Urdu. So he was working so hard, and no matter what he would do, there would always be $1 short, one gold coin short. Entonces él estaba trabajando tan duro, pero sin importar cuánto trabajara, siempre le faltaba una moneda. So he worked so hard, finally he was not having peace of mind. Entonces trabajaba tanto y tan duro que ya no tenía paz. So that is the problem with the $99 club, the 99 gold coins club. Entonces ese es el problema con el club de las 99 monedas de oro. It's like the donkey. In the corporate world also we see the carrot and stick policy. There is a carrot dangling before the donkey. It's chasing that carrot. But the carrot and grass anyway is easily available. He thinks that only if he works hard he will get this income. Es como es como el burro también. En el mundo empresarial se dice esa historia del burro, que el burro sigue caminando siguiendo la zanahoria que le atan frente a él, y la zanahoria la puede conseguir en cualquier otro lugar, pero él piensa que solo si sigue trabajando va a poder comer la zanahoria. So you can see it in the summary that it is mentioned how 15 items, unwanted items, happen because of wealth. Y en el significado se menciona que debido a la riqueza surgen 15 cosas no deseadas. You can read them in Spanish. Dice, Is there translation in Spanish or you have to translate online? it's still in English only, so I have to translate it. Dice, There is no option. You could not have done it. debido a la riqueza surgen 15 males: el robo, la violencia, la mentira, el engaño, la lujuria, la ira, el orgullo, la fiebre, el desacuerdo, el odio, la desconfianza, conflicto, apego a las mujeres, juego y embriaguez. So many of these are the 4 regulative principles you talked about, mujeres and all those things, gambling, intoxication. These are all regulative principles being violated. All this happens because of wealth. So that is why when Kali was told these 4 things, 4 regulative principles are broken, there you can stay. So Kali was worried in Parikshit Maharaj's kingdom, these regulative principles will not be broken. So he said, okay, you can stay where there is wealth. Because where there is wealth, all these principles will get violated. Entonces, si nos fijamos, muchas de esas cosas son romper los principios regulativos, los 4 principios regulativos. Y por eso es que a Kali, cuando se le dijo que no podía, que solamente podía permanecer en el lugar donde se rompieran los 4 principios regulativos, se preocupó porque sabía que en el reino de Parikshit Maharaj no se iban a romper los principios. Entonces Parikshit le dijo, está bien, puedes quedarte también donde haya riqueza. Srila Prabhupada mentions in the Krishna book, and it is also mentioned in Srimad Bhagavatam,
in the context of Damodar Leela about Nalakuvar and Manigriva. Y Prabhupada menciona también en el libro de Krishna y en el Srimad Bhagavatam referente al Damodar Lila sobre Nalakuvara y Manigriva. So in the Krishna book also you would have read it. Basically, it's easier for a poor man to get devotee association. The sadhus, when they go to a poor man's house, he is easily welcome. The rich man's house, it is very difficult. Dogs beware. Like that. Not dogs beware, dog beware. Beware of dogs. Entonces quizás lo leyeron ya en el libro de Krishna. Se dice que para un hombre pobre es fácil obtener la asociación de las personas santas, pero para un hombre rico no lo es, porque el hombre rico tiene, ¿cómo se llama? Tiene signos que dicen cuidado con los perros. So they have greater attachment to DOG, like we say. They have less attachment to GOD. Tienen más apego por DOG, que quiere decir perro en inglés, que GOD, que quiere decir Dios en inglés. Like somebody was saying in Mexico, on the street where Prabhupada used to walk. I was walking with Guru Prasad Swami for some time, and also this disciple of Guru Prasad Maharaj, Nikunja Nivasini Mataji, she and her son, they were walking with me. And we saw that everybody is going with their dog. So she was saying, this is dog town. So, so there are more dogs there than, what is it? It's called Perro Pueblo. Perro Pueblo. Dog town. El pueblo de los perros. Es que es como cuando estaba caminando en México, en una calle sobre la cual caminó Srila Prabhupada. Iba caminando con Guru Prasad Swami y Nikunja Nivasini Mataji, una discípula de Srila Prabhupada. Y todo el mundo... Perdón, discípula de Guru Prasad Swami. Entonces todos iban caminando con sus perros. Entonces ella dijo, este es el pueblo de los perros. So whenever I walk through, even here I saw, yesterday when we were in the Harinam, we could see people were carrying the dog also. Some of us carry the deities, we carry God, so they carry a dog. Y incluso aquí, cuando salimos a hacer Harinam ayer, vi que muchas personas andaban con sus perros, algunos incluso cargándolos. Nosotros cargamos a las deidades, cargamos a Dios y ellos cargan a sus perros. There's nothing wrong with having dogs. The point is they should not take the center. Y no tiene nada de malo tener un perro, pero no debería ser el centro de la vida de uno. Anyway, so basically rich men would not mind having dogs, but they would have a problem with God. Or, devotees coming there preaching, they will say, okay, how much is the receipt, how much is the donation required? They don't have time. They don't have time. So they don't have time, they would like to give money. So one good principle of fundraising, which all preachers can keep in mind, is if you really want somebody's money, ask him for his time. And if you want somebody's time, you ask him for his ideas. He will give you time. So both are required. Entonces el hombre rico siempre prefiere tener a un perro, pero no tiene tiempo o tiene un problema con Dios. Y así como cuando los devotos llegan a predicar, si van donde un hombre rico, al hombre rico no le interesa y solo le dice, ¿cuánto quieres de donación? Y le da el dinero, pero no quiere pasar tiempo con ellos. Así que ese es un principio que se puede aplicar también cuando estamos recaudando fondos. Si queremos dinero de alguien, simplemente debemos pedirle de su tiempo, y como no quieren dar tiempo, mejor van a dar dinero. Y si queremos tiempo de alguien, podemos pedirle ideas, y de esa manera nos darán su tiempo. So when this meditation about the ill effects of wealth arose in the heart of this Brahmana, and his name is not mentioned, it just said Avanti Brahmana. When the meditation arose in his heart, he could realize that the Supreme Lord Sri Hari had somehow become satisfied with him. Because he was pleased with him, this unfavorable turn of events actually happened. And this is Krishna consciousness, when we try to see Krishna's hand in whatever happens with us. And be grateful to him. Not that, Krishna is because of him, not that way. You see Krishna's hand and be grateful that if something bad happens to us, it is Krishna's mercy that it has got reduced. It's discounted karma. And something good happens to us, it is Krishna's mercy. Entonces cuando esa meditación surgió en el corazón del Brahmana, y no se menciona el nombre del Brahmana, solo se dice el Avanti Brahmana, pero el Brahmana pudo comprender que el Señor Supremo, Sri Hari, se había complacido con él. Así que sintió que solo porque el Señor estaba complacido con él, se había producido los acontecimientos
aparentemente desfavorables en su vida. Y eso es la conciencia de Krishna, ver siempre la mano de Krishna en toda situación, no solo en lo bueno, sino también en lo malo. Cuando veamos que nos suceda algo malo, debemos pensar que por la misericordia de Krishna se redujo nuestro karma. Quizás merecíamos algo peor, pero se redujo por la misericordia de Krishna. So then he realized that he became determined. He wanted to accept the Tridandi Sannyas, the mendicant order, and then he became a sannyasi and he started begging for charity. Entonces él se volvió muy determinado y quiso renunciar, quiso no solo renunciar, sino tomar la orden de sannyasi, Tridandi Sannyasi. Así que él lo hizo, tomó la orden de sannyasi. A sannyasi should depend on charity and donations from others. Y el sannyasi depende solamente de la caridad de los demás, But not get attached to it. Just only seek that as much would keep the body and soul together. pero no debe apegarse a esa caridad, sino que solamente debe colectar lo suficiente para mantener el cuerpo y el alma juntos. Sometimes Prabhupada talks about how professional Bhagavad Katha speakers and some so-called gurus, they start depending on their so-called donors or disciples. Srila Prabhupada habla acerca de los recitadores profesionales del Srimad Bhagavatam que terminan dependiendo de los donantes y quienes les dan caridad. So, therefore, it is mentioned here that when he would go from village to village asking for charity, people would harass him, they would tie him up, they would urinate on the food that he was going to eat, all kinds of nonsense. And they would say that, he's lost everything, now he's become sannyasi. These kind of things. But he remained fixed, he remained firm like a mountain, it is said. Y luego cuando él iba a diferentes aldeas a pedir caridad, la gente lo acosaba y lo molestaba, a veces le pegaban, a veces incluso se orinaban en su comida, pero él simplemente lo toleraba. Se dice que él se mantenía firme como una montaña. He remained fixed in his chosen spiritual practice and he sang a song renowned as the Bhikshu Gita. Y él se mantuvo firme en la práctica espiritual que había elegido y cantó una canción conocida como el Bhiksha Gita. Bhikshu Gita. One of the important prayers, I will read those 2-3 prayers later and you can repeat after me. I'll just summarize those prayers now. One is that neither the demigods, the soul, mortal persons, ruling planets, karma, time, none of this is cause of our happiness and distress. The mind alone is the cause. Y más adelante vamos a recitar las oraciones y me gustaría que ustedes las repitan, pero por ahora vamos a decir solo el resumen de esas 3 oraciones. La primera es que ni los mortales, ni los semidioses, ni el alma, ni los planetas regentes, ni el karma, ni el tiempo son la causa de la felicidad, ni la angustia de uno. Más bien, solo la mente es la causa. He's just reading English in Spanish. He's professional. So it's as if it's some handicap. He's professional. Yeah, appreciate him. No? Everybody saying, he is professional. So what? Professionals are doing nonsense outside. He's reading Shastra for us. It's a good quality. Everybody is dismissing, he is professional. He's also saying, you give it to Karnaksha, he's professional. It's like a bad quality. He's professional. So, basically it is mentioned here that the mind alone is the cause of happiness and distress. Mana param karanamamananti samsara chakram pariharte tak. It keeps you in the cycle of birth and death and the cycle of time. Entonces se dice que es la mente, es solamente la mente la que causa la felicidad y la tristeza, porque la mente es la que hace que giremos en el ciclo de la vida material. So the real purpose of all charity, dharma is to bring the mind under control. Entonces el propósito de toda caridad que hagamos, de toda religiosidad o lo que sea, es el de controlar la mente. So a person who has already brought his mind under control in meditation does not need to go through these other processes. And for a person who cannot fix his mind, they are of no practical use also. So if you are fixed in mind, you don't need this.
And if you are not fixed in mind, there's no use having it also. That is charity, dharma, etc. Entonces una persona que ya ha controlado su mente mediante la meditación no necesita estos otros procesos, pero y para quien es incapaz de fijar su mente son de una utilidad práctica. The false conception of the mind, especially the false ego is mentioned. The material false ego, it binds the transcendental soul to material sense objects. Y esa falsa concepción de la mente o del ego material, como se menciona aquí, eso es lo que ata el alma trascendental a los objetos materiales de los sentidos. How the false ego makes us think that we are the body and the mind, and it would consequently therefore make us feel attracted to those objects which are not spiritual, and may think that this is useful for me because I think I am not the soul, I think I am the body and the mind and the ego. Therefore all those things that are related to those, I start trying to enjoy and exploit as if it is meant for me, but it is not meant for me. Entonces el falso ego lo que hace es que nos dice que somos el cuerpo y la mente. Entonces eso causa que nos atraigamos a los objetos que no son espirituales, porque creemos que serán útiles para nosotros, porque pensamos yo no soy el alma, yo soy el cuerpo, la mente y el ego. Entonces de esa manera tratamos de disfrutar y explotar todas esas cosas como si fueran para nosotros, pero en realidad no son para nosotros. So the Avanti Brahmana, therefore, he became determined to bring himself over the insurmountable ocean of material existence. How? By rendering service to the lotus feet of the Supreme Lord Mukunda with the same perfect faith in the Lord as was exhibited by the great devotees of the past. Entonces el Brahmana Avanti decidió superar el insuperable océano de la existencia material, sirviendo a los pies del loto del Señor Supremo Mukunda, con la misma fe perfecta en el Señor que demostraron los grandes devotos del pasado. So this particular shloka that is chanted by the Avanti Brahmana is called the Sannyasa Shloka. Y este This is verso, one of the mantras that are given at the time of sannyas. entonces este verso o shloka que canta el Avanti Brahmana se conoce como el Sannyasa Shloka y es uno de los versos que se le dan a los sannyasis cuando toman la orden de renuncia. So the conclusion is that only when one can focus his intelligence on the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead can the mind be completely subdued. This is the essence of all practical prescriptions for material advancement. For spiritual advancement. Also, because Bhagavatam first canto says, material success follows spiritual prosperity. Entonces, Unknowingly I said that. solo cuando uno logra concentrar su inteligencia en los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios, la mente puede ser completamente controlada. Esta es la esencia de todas las prescripciones prácticas para el espiritual. So, and who is telling this story to whom? Anybody knows? ¿Y alguien sabe quién está contando esta historia y a quién se la cuenta? Krishna himself is saying this story to Uddhava. Krishna mismo le cuenta esta historia a Uddhava. So the story goes something like this, that once a certain sannyasi was insulted by a lot of people. However, with the determination, he remembered that he was suffering the fruit of his own karma. La historia dice que una vez un cierto sannyasi estaba siendo perturbado por las personas, pero él simplemente lo toleró, aceptándolo como la misericordia del Supremo Señor Hari. His house was not at all following dharma, and there was no lawful sense gratification, and his family members, guests, nobody was properly respected. Y en el hogar de él no se seguía en absoluto el Dharma y había gratificación de los sentidos y no tenían respeto por las He was so personas santas. miserly, he would not even allow himself to have any sense gratification. Él era tan avaro o tan tacaño que no se permitía ni siquiera él mismo tener gratificación de los sentidos. I remember one folk story in Kerala from South India where this person used to switch off the light and stay inside the house because anyway there's no need for light, I'm inside the house.
And when he's going out, he would switch off the light anyway because there's nobody in the house. And he was not even wearing anything. He used to wrap himself with that mat. He doesn't need clothes. He was so miserly. So this is something like that. Pero yo conocí, por ejemplo, a un hombre que era tan tacaño que cuando él estaba dentro de la casa no encendía la luz porque decía, de todas maneras ya estoy adentro de la casa, entonces ¿para qué prender la luz? Y cuando se iba, pues igual no prendía la luz, la dejaba apagada porque no había nadie en la casa. Y ni siquiera se vestía con ropa, solo se envolvía con una estera. So the demigods in charge of the various domestic sacrifices, they all became dissatisfied with him. And because of this, his punya account started getting depleted. Is this from the text? This is, 9, 10 and 11. Entonces por ello los semidioses que están encargados de los sacrificios domésticos se enojaron con ese brahmana. Y entonces, debido a que él había descuidado esos sacrificios a los semidioses, él perdió sus actividades piadosas y su riqueza. The result of all his hard work was lost. Some because his thieves took his money, sometimes relatives took his money, sometimes government authorities took his money. Finally, he had no wealth. Entonces, como resultado de su arduo trabajo, él perdió toda su riqueza. Parte de ella se la robaron ladrones, otra parte su propia familia y el gobierno también le robó toda su riqueza, así que quedó completamente pobre. So when his property was all lost, because he had never engaged in any kind of dharma, any kind of religiosity, or proper sense enjoyment also he did not do. So he became ignored by his family members and he was in extreme anxiety. Entonces, cuando perdió toda su propiedad, debido a que él nunca había hecho ningún tipo de dharma, ningún tipo de religiosidad, ni tampoco había ni disfrutado con sus sentidos, entonces la familia lo ignoró y él quedó completamente en ansiedad. It's mentioned that he felt great pain and lamentation in his heart. His voice was practically choking with tears and he meditated for a long time. And then a very powerful realization of renunciation came upon him. Y luego, después de perder toda su fortuna, él sintió un gran dolor, se dice un gran dolor y lamento. Se le hizo un nudo en la garganta, con lágrimas en los ojos y meditó durante un largo tiempo y tuvo la realización de que debía renunciar. So he says that generally the wealth of misers, it never allows them any happiness in this life. And it causes them torment, self-torment, and finally when they die, it takes them to hell. Because he's not used the wealth in Krishna's service. Se dice por lo general que la riqueza de los avaros o tacaños nunca les permite ser felices. En esta vida les causa tormento y al morir los condena al infierno porque no lo usan en el servicio de Krishna. So just like somebody's fame is destroyed, just like somebody's attractive body is destroyed by white leprosy, by trace of white leprosy, similarly somebody's fame, pure fame, is completely destroyed and all qualities are destroyed with just a small amount of greed. Así como, y se dice también que cualquier fama pura que posean los famosos, que se encuentren los virtuosos, se destruye incluso con una pequeña cantidad de codicia que tengan. Del mismo modo que la atractiva belleza física de una persona se arruina por un rastro de lepra blanca. So you can read translation of 18 and 19. Y vamos a leer la traducción de los textos 18 y 19. Se dice: el robo, la violencia, la mentira, la duplicidad, la lujuria, la ira, la perplejidad, el orgullo, las riñas, la enemistad, la infidelidad, la envidia y los peligros que representan las mujeres, el juego y la embriaguez son las 15 cualidades indeseables que contaminan a los hombres debido a la codicia. Si bien estas cualidades son indeseables, los hombres les atribuyen erróneamente valor. Por lo tanto, quien desee alcanzar el verdadero beneficio de la vida debe mantenerse alejado de las riquezas materiales indeseables.
So even a man's brothers, wife, parents, friends, of course children also, they unite, they are basically united in love with him, but they break off all their affectionate relationship. We discussed about the $99 club over a single coin. Y se dice también que incluso los hermanos, la esposa, los padres y los amigos de un hombre que están unidos a él por el amor, lo abandonan inmediatamente de sus relaciones afectuosas y se convierten en enemigos por una sola moneda, así como hablamos en la historia del Club de los 99. So till last year, I used to be actively involved in ISKCON's legal office, and sometimes I used to go to the Supreme Court of India, the topmost court, and I used to realize looking at the list of cases that there are so many cases within family members, between them. Y el año pasado estaba trabajando en la oficina legal de ISKCON. Estaba involucrado en ese servicio y en algún momento tuve que ir a la Corte Suprema de la India y pude ver la lista de los diferentes casos que tenían pendientes y la mayoría, muchos de ellos eran casos entre mismos miembros de la familia. So he says that discriminating people, they are able to use their money, youth, etc. to attain perfection. But I have really wasted my wealth. Now I'm an old man. What can I achieve? Entonces él dice que, sorry, which text is this? This is 25. 25, okay. Entonces él dice que las personas que pueden discriminar son capaces de utilizar su dinero, sus riquezas, cuando están jóvenes y de esa manera alcanzar la perfección. Pero él se lamenta y dice, yo he malgastado mi riqueza y ahora soy un anciano. ¿Ahora qué puedo hacer? So somebody who is about to die, what is the use of wealth or people giving that wealth, sense gratification, or people who give sense gratification, or for that matter any kind of fruitive activity, because it makes you take birth in this material world again. This is 27. Y en el texto número 47 se dice que para alguien que está a punto de morir, ¿de qué le sirven las riquezas o lo que le ofrezcan, la gratificación de los sentidos o quién se la ofrezca? O en definitiva cualquier tipo de actividad fruitiva, si simplemente provocará que vuelvan a nacer en el mundo material. This particular shloka is meant for everybody who is over 60 and everybody who thinks they will not reach 60. Este shloka es particularmente para los que ya tienen más de 60 años y para los que creen que no van a llegar a los 60 años. So this is verse number 29 of the 23rd chapter of the 11th canto. Y vamos a leer, este es el texto número 29 del capítulo 23 del canto 11. 11, 23, 29. 11, 23, 29. Everybody's got it? ¿Todos lo tienen? You got it, William? 11, Canto, 23rd chapter, 29th verse. canto 11, capítulo 23, texto 29. Soham Soham Kala Kala Avasheshena Avasheshena Soham Kala Avasheshena Soham Kala Avasheshena Shoshayishye Shoshayishye Angam Angam Atmanaha Atmanaha Shoshayishyengam Atmanaha Shoshayishyengam Atmanaha Apramatto Apramatto Akhila Swarte Akila Swarte Apramatto Akhila Swarte Apramatto Akila Swarte Yadisyat Yadisyat Siddha Atmani. Siddha Atmani. With the translation. Traducción. Dice: si me queda tiempo de vida, practicaré la austeridad y obligaré a mi cuerpo a subsistir con lo estrictamente necesario. Sin más dilación, perseguiré aquello que constituye mi único interés en la vida y encontraré la paz interior.
Missing a part. So in the point is that Sorry? Missing a part in the translation, the first line, which is very important for Prabhupada. if there is any time left, It's not there. Yeah, I did say, si me queda tiempo de vida. Oh, okay. Make it the temple. if there is any time remaining, let me perform austerities, force my body to subsist on the bare necessities, and without further confusion, I shall pursue my true self-interest. Like yesterday we discussed, Nate vidu swartha gatim hi Vishnu. The real swartha, self-interest. And when we do that, we will remain satisfied within the self. Siddhata Atmani. You already translated, so no need. Siddha Atmani. Yadi syat Siddha Atmani. If I am satisfied within myself, that is my true self-interest. Si estoy satisfecho dentro de mí mismo, ese es mi verdadero interés. Like Maharaj Khatwanga was able to achieve the spiritual world in a single moment. He said one muhurta, which is 48 minutes, but that much time he managed. Así como Maharaj Khatwanga, que pudo alcanzar el mundo espiritual en un solo momento. Se dice que fue en un muhurta, que son 48 minutos, pero en ese momento él pudo alcanzar el mundo espiritual. So he would wander as a sannyasi and people would really disturb him. They would take away his sannyasi rod, they would take away the water pot as begging bowl, they would take away his deerskin seat, somebody would take away his chanting beads, they would steal his already torn dragging clothing. So, and then they would show to him, and then take it back like that. It would really trouble him. 34th verse. Entonces en el texto 34 se describe en sus actividades, se dice que él andaba como sannyasi de una aldea a otra y a veces algunas personas le quitaban su vara de sannyasi, otras veces le quitaban su recipiente de agua, el que él usaba para mendigar, a veces le robaban el asiento o su asana que cargaba de piel de venado, a veces le quitaban incluso sus cuentas, el rosario, le quitaban su ropa, se la desgarraban y luego le mostraban esas mismas cosas y fingían que se las iban a devolver, pero luego se las volvían a quitar y las escondían. So they would really trouble him. They might wind him up like a pet. They would urinate on his food, like we said. Sometimes they would call this man as just a thief. Somebody would say he's showing an act of detachment because he lost all his money and his family threw him out. Like that, they would really give difficulty to him. They would forcibly try to make him speak when he was following Manavrata. Like that. Entonces sí, realmente lo estaban molestando, lo estaban perturbando, como si fuera un animal o una mascota. Le llamaban ladrón y decían que él solamente se había vuelto renunciante porque la familia lo había abandonado y había perdido todo. Y a veces además cuando él estaba haciendo el voto de silencio, lo molestaban para hacerlo hablar. I remember when I was in school, everybody used to make fun of me. Recuerdo cuando asistía a la escuela, todos se burlaban de mí. Whether I was class topper or not class topper, they would still make fun of me. Aunque fuera el mejor de la clase o el peor de la clase, siempre se burlaban de mí. And I had this thin skin, I would get upset over everything. Y yo tenía le dicen tener piel fina, o sea, que todo le molestaba, le perturbaba. After coming into Krishna consciousness and once after I joined the temple, once a very senior devotee insulted me in public in a major meeting. Y después de que me uní a ISKCON, una vez en una reunión, un devoto mayor me insultó en frente de todos los que estaban reunidos en la asamblea. He said something like, if this Rishi Kumar is there, then I will not be part of any management services. He wanted me out. El devoto dijo, si Rishi Kumar está aquí, entonces yo no quiero nada que ver con la administración. En otras palabras, quería que lo sacaran a él. So all of you think you have small problems because small temple, you have big problems because big temple. Así que ustedes creen que tienen pequeños problemas porque es un templo pequeño. Nosotros teníamos grandes problemas porque era un templo grande. And obviously I have joined full time thinking that everything is so beautiful inside. Outside world is very difficult. And here I'm being shown that, publicly insulted.
Y claro, yo obviamente me había unido al movimiento creyendo que todo iba a ser muy hermoso dentro del templo, porque afuera pues todo es un caos. Pero me di cuenta de que incluso adentro, ahí me estaban humillando en público. So after that meeting, I immediately ran up to my spiritual master. He was in his room. Y después de esa reunión, inmediatamente fui corriendo a donde mi maestro espiritual, quien estaba en su habitación. So I asked him, say, this senior devotee is speaking these words. So do I take it seriously? What is the right direction for me? Should I leave management or should I continue this service, seeing it as an austerity for my improvement? I don't want to take a decision based on my mind. So you tell me, I will do that. Entonces le pregunté a mi maestro espiritual. Bueno, primeramente le dije que ese devoto mayor me había tratado de esa manera y me había insultado. Y le pregunté si debería tomarlo muy serio. Le pregunté qué debería de hacer, cuál es la dirección correcta. I remember long back in 2001 when my family was giving me a lot of difficulty. It was almost like I was in a Muslim country. I had to secretly keep my dhoti and kurta in the stepney of the car, and as I would enter the house, I should wipe out my tilak because my family was not supporting me. It was like a Muslim country. Fue en el 2001 fue cuando empezaba a ir al templo y tenía dificultades con mi familia y parecía como si estuviera en un país musulmán porque tenía que esconder mi dhoti adentro del carro y antes de llegar a la casa tenía que removerme la tilaka porque mi familia no estaba de acuerdo con que asistiera al templo. And they were so-called Brahmin family. Y supuestamente era una familia de brahmanas. So I had a driver, so I would go from office, I would take out the dhoti kurta. Inside the car, I would be changing to dhoti kurta, then I would go and preach. I would preach, and then when I would come back, I would change the clothes and I would wipe off my tilak and go inside. This is how it was going on. Y tenía un chofer, un conductor, así que primero iba a trabajar a la oficina y después de la oficina iba al templo y en el camino, en el carro me iba cambiando, me ponía el dhoti, me ponía la tilaka y iba al templo a predicar. Y ya después de predicar, cuando regresaba me quitaba el dhoti y me tenía que quitar el tilaka. I was in charge of youth preaching at the time in Delhi. En ese entonces estaba encargado de predicarle a los jóvenes en Nueva Delhi. So I spoke with my youth preaching director, and I was on the basis of on behalf of the youth, I was in charge. But there was obviously a director for youth preaching, and I told him that I want to resign. Y hablé con el director de ese grupo de jóvenes. Claro, yo era el líder, pero obviamente había un director del grupo de jóvenes. Entonces yo me acerqué a él y le dije que quería renunciar. Said I want to resign. Le dije, quiero renunciar. He told me this is not a government job from which you can resign. Y él me dijo, este no es un trabajo del gobierno para que pueda renunciar. This is a service. Este es un servicio. So it is lifetime. There is no question of resignation. Entonces es para toda la vida, no hay cuestión de renuncias. And then coming back to this incident, when I asked my spiritual master, what should I write? What should be the right decision? Entonces regresando a cuando hablé con mi maestro espiritual sobre cuál es la dirección correcta que debía tomar. This is the reason I asked him, what should I do? Because I knew that resignation is useless. This is service, but at the same time, this senior devotee does not like me, so how can I serve properly later on? It could be offense, or he could make it difficult. Both ways there is a problem. Y por esa razón, esa es la razón por la que yo fui a hablar con mi guru, porque sabía que no podía renunciar, porque era un servicio, pero no sabía qué hacer, porque si seguía sirviendo con ese devoto mayor, podrían haber ofensas, what was the other? Offenses or he could make my life difficult when I'm in service. O podría causarme demasiadas dificultades en mi servicio. But my Guru Maharaj told me that in management you have to develop a thick skin. Pero mi Guru Maharaj me dijo que en la administración se tiene que desarrollar una piel dura. So I remember His Holiness Keshav Bharati Maharaj said this about my spiritual master, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Recuerdo que Keshav Bharati Maharaj dijo esto sobre mi Guru Maharaj Gopal Krishna Goswami Maharaj. He said His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj has a skin which is thicker than the coverings of the universe.
Él dijo que mi Guru Maharaj, Gopal Krishna Goswami Maharaj, tiene una piel más gruesa que las coberturas del universo. That is why he was in ISKCON management for 57 years. Por eso es que él estuvo sirviendo en la administración de ISKCON por más de 57 años. Dealing with big temples of India, the rich temples of Canada, the poor temples of Kenya, and the threatened temples of Russia. Sorry, what kind of temples in Russia? What kind of temples in Russia? Threatened. Threatened. Government was against them. Entonces él de esa manera es que pudo lidiar con grandes templos de la India, con los templos de mucho dinero de Canadá, los templos pobres de Kenia y además los templos que estaban siendo amenazados en Rusia, porque el gobierno no permitía que hubiera religión en Rusia. So the point is, it's important to develop a thick skin, whether you are in the outside world or in the inside world. El punto es que debemos saber cómo desarrollar una piel gruesa o callos, como decimos aquí, porque cuerudo, porque el mundo material es muy duro. So, Dvija Uvacha, Dvija Uvacha, 42nd verse. Texto 42. Nayam jano me Nayam yano me sukha dukkha hetur sukha dukkha hetur na devatatma na devatatma graha karma kalaha graha karma kalaha manah param karanam amananti samsara chakram samsara, not sansara. Normally when they put that dot on top, devotees read in North India as sansara, but it's actually samsara. There is a samsara davanala. So samsara, the cycle of birth and death. Samsara chakram parivartayet yat. So the Brahmana said, Entonces el Brahmana dijo, traducción, these people are not the cause esas personas no son la causa of my happiness and distress. de mi felicidad o disturbios, Neither are the demigods. ni tampoco lo son los semidioses, My own body, mi propio cuerpo, the planets, los planetas, my past work or karma mi trabajo pasado o karma, or time. ni el tiempo. Rather, Más bien it is the mind alone es la mente that causes happiness que causa la felicidad and distress y el sufrimiento and perpetuates. y perpetua. Perpetuates means it keeps it going. Perpetua quiere decir que continúa The rotation of material life. el ciclo de la vida material. Chief cook. Yes. She's cook and chief. Hari Hari. Welcome. Welcome home. So he says, therefore, it is a mind alone which causes happiness and distress and makes us stuck in samsara. Entonces dice, es solamente la mente que causa la felicidad y el sufrimiento y nos atan al ciclo de la vida material, de samsara. Mana param, it's a topmost reason. He is the main reason. Y manaparam quiere decir que esta es la razón principal. Now, let us read this 46th verse. We already discussed this. Samahitam Samahitam yasya yasya manah prashantam mana prashantam danadibihi, danadibihi not danadibihi danadibihi kim vada kim vada tasya krityam tasya krityam asamyatam asamyatam yasya yasya mano vinashyad mano vinashyad danadibis danadibhi chedaparam shed aparam kimebhihi kimebhihi
if one's mind Si la mente de uno is perfectly fixed and pacified, está perfectamente serena y apaciguada, then tell me, entonces díganme, what need ¿qué necesidad hay? does one have ¿Qué necesidad hay to perform de realizar ritualistic charity and other pious rituals? actos de caridad rituales y otros ritos piadosos? And if one's mind remains uncontrolled, Y si la mente permanece descontrolada, lost in ignorance, perdida en la ignorancia, then of what use ¿de qué le sirven are these engagements for him? estas prácticas a él? Which means charity and pious rituals. Es decir, la caridad y los rituales piadosos. And now I will come to the most important prayer. Ahora vamos a la oración más importante. ¿Es 11 o 9? Es el canto 11, capítulo 23. Aún no ha sido traducido al español, You solo don't está en even know which inglés. canto. It's in English. Only English. This is very important. 52nd verse. Ese verso es importante, el 52. Atma yadi syat Atmayadishyat sukha dukkha hetuho sukha dukkha hetuhu kimanyatas kimanyatas tatra tatra nija swabhavaha niyasvabhavaha nahyatmano nahyatmano anyadyadi anjajadi tanmrshasya tanmrishasyat krudhyedakasman krudhyetakasman na sukham na dukkham. na sukham na dukham. If we have to say, if the soul himself were the cause of happiness and distress, Si el alma misma fuera la causa de felicidad y aflicción, then we could not blame others, no podríamos culpar a los demás, since happiness and distress ya que la felicidad y aflicción would be simply the nature of the soul. serían simplemente la naturaleza del If alma, the soul is the reason, who can you blame? You are the soul. porque somos el alma y el alma es lo único que puede hacerlo. According to this theory, Según esta teoría, nothing except the soul actually exists. nada más que el alma existe realmente. And if we are to perceive something besides the soul, Y si percibiéramos algo distinto al alma, that would be illusion. sería una ilusión. So therefore, since happiness and distress don't actually exist, Por lo tanto, ya que la felicidad y la aflicción no existen, why become angry ¿por qué, at oneself or others? ¿por qué enojarse con uno mismo o con los demás? So, when we are involved in sense gratification, we are dragging our consciousness into the material body consciousness. Entonces, cuando estamos muy absortos en las actividades materiales, nos estamos identificando con el cuerpo material. So, the actual position of happiness, which is a symptom of the soul, is to stay away from false bodily identification. The purport is there. Entonces, la verdadera posición de la felicidad, el cual es la felicidad que es un síntoma del alma, es el permanecer lejos de esa falsa identificación con el cuerpo. Instead of foolishly getting angry with other people for our own foolishness, En lugar de tontamente enojarnos con los demás por nuestras propias tonterías. we should take to the process of self-realization and solve the problems of life. Deberíamos aceptar el proceso de la autorrealización y de esa manera resolver los problemas de la vida. And an expert spiritual master can help guide us there. Y un maestro espiritual experto puede guiarnos. That is why Mahaprabhu says, Guru Mora Murka Deki Korila Shasan. You should always pose yourself as full number one before the spiritual master. Por eso Chaitanya Mahaprabhu dijo que uno siempre debe hacerse el tonto frente a su maestro espiritual. Yeah, tonto. So therefore, go to 57th verse. This is called the Sannyasa Shloka. Y ahora vamos al texto 57. Este es el verso de los sannyasis, el Sannyasa Shloka. Etam sa asthaya.
Etam saastaya. This is 57. 11, 23, 57. Shloka you can read. They're afraid they might have to become a sannyasi maybe. They don't want to say. They're already sannyasis. They're serving Krishna and only Krishna, then they're sannyasi. Ya son sannyasis porque los sannyasis son los que le sirven a Krishna. So, etam sa asthaya Etam saastaya paratmanishtam nishtam paratmanishtam paratmanishtam adhyasitam adhyasitam purvatamair purvatamair maharshibhihi maharshibihi aham tarishyami aham tarishyami durantaparam durantaparam tamo mukundangri tamo mukundangri nishevayaiva. nishevajaiva. I shall cross over the insurmountable ocean of nescience Cruzaré el insuperable océano de la nesciencia by being firmly fixed in the service of the lotus feet of Krishna. permaneciendo firmemente establecido al servicio de los pies de loto de Krishna. This was approved by the previous acharyas Esto fue aprobado por los acharyas anteriores, who were fixed in firm devotion to the Lord. quienes estaban firmemente dedicados al servicio del Señor. Lord meaning Paramatma or the Supreme Personality of Godhead. Señor quiere decir el Paramatma o la suprema personalidad de Dios. So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that among the 64 items required for rendering devotional service, accepting sannyas order is one of them. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice que de los 61 ítems requeridos para el servicio devocional, de los 64 ítems requeridos para el servicio devocional, el aceptar la orden de sannyasi es uno de ellos. So, if one does not completely devote his mind and body to the service of the Lord, he does not become a sannyasi. Entonces se dice que si uno no dedica su mente y cuerpo al servicio del Señor, en realidad no se puede convertir en sannyasi. It's not simply a matter of changing the dress. No se trata solo de cambiar el atuendo. Anashrita karma bhalam karyam karma karoti ya aha sa sannyasi cha yogi cha. So one who works devotedly for the satisfaction of Krishna is a sannyasi. Aquel que trabaja con devoción para la satisfacción de Krishna es un sannyasi. The dress is not sannyas, but the attitude of service to Krishna is sannyas. La vestimenta no es lo que hace al sannyasi, sino su actitud hacia el servicio de Krishna. That is why it's called Paratmanishta, being a devotee of the Supreme Lord, Supreme Person. Bueno, por eso se le llama Paratmanishta. Eso quiere decir ser un devoto del Señor Krishna. There is one more important point. All the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu, following his footsteps, they accept the sannyas order, many of them. Y hay otro punto importante que dice que todos los devotos o muchos de los devotos del Señor Chaitanya Mahaprabhu, quienes lo siguen firmemente, aceptan la orden de sannyasi. But then it is mentioned in the Upadeshamrit by Srila Rupa Goswami that one should have controlled the 6 urges, Vacho Vegam, Manasa Krodha Vegam, Jihva Vegam, Udara Upastha Vegam. Pero se dice en el néctar de la instrucción de Upadeshamrita de Srila Rupa Goswami que para hacer eso uno debe controlar los 6 impulsos. Like I was thinking yesterday, performing Harinam in the Western country is a Mahatapasya. Así como ayer estaba pensando que hacer Harinam en los países occidentales es como un Mahatapasya, una gran austeridad. Here, Matajis wear those dresses outside, which people in India may not even wear inside the house. Las mujeres de aquí afuera en público usan vestidos que las mujeres en la India no usarían ni siquiera dentro de sus casas. And I was seeing how our Tulsi Prabhu was going to them and giving them books to purchase, book distribution he was doing. Y podía ver como Tulsi Prabhu se acercaba a ellas y les distribuía libros. So, preaching in the West is itself a nice austerity. Entonces solo el predicar en los países occidentales ya es en sí una austeridad. All of you are doing it so wonderfully. Todos ustedes lo están haciendo de una manera maravillosa. But preaching does not mean that we stay inside in the temple and just manage it like some mathadish.
Like what? Mathadish, like you're head of a monastery. Ah, pero el predicar no solamente quiere decir quedarse dentro del templo y ocuparse en la administración, como si fuéramos como los cabezas de un monasterio. Bhaktivinoda Thakur says if you don't preach, it is envy. ¿Es envy? Srila Bhaktivinoda Thakura dice que si no predicamos es por envidia. Because violence is caused by envy. And when we don't preach, we are being violent because we don't want other jivas to escape the cycle of birth and death. We are happy with us going out of birth and death. Porque la violencia es causada por la envidia. Y Bhaktivinoda Thakur dice que no predicar es un acto de violencia, porque eso quiere decir que no queremos que las demás jivas también se liberen del nacimiento y la muerte, solo queremos liberarnos nosotros mismos. One senior god brother of mine who joined ISKCON in the 1970s, he had met Prabhupada also, but finally he got initiated by Gopal Krishna Maharaj. He told the first 50% of your life you should try to go back to Godhead. The next 50% you should try to take others back to Godhead. Un hermano espiritual mío, quien se unió a ISKCON en los 70s, de hecho él pudo conocer a Srila Prabhupada, pero luego fue iniciado por mi Guru Maharaj, Gopal Krishna Goswami Maharaj, y él dijo que debemos dedicar el primer 50% de nuestra vida para tratar de liberarnos nosotros y regresar de vuelta al Supremo. Y el otro 50% de nuestra vida debemos usarlo para ayudar a liberar a los demás. Since we don't know which 50% we are in, it is better to do both. Pero como no sabemos en qué 50% de nuestra vida estamos, es mejor hacer ambas cosas. But if we perform our spiritual practices strictly and attentively and try to help others advance in Krishna consciousness, then our own Krishna consciousness will improve. Pero si nosotros tratamos la manera de realizar nuestras actividades espirituales atentamente y con devoción y tratamos de ayudar a los demás a avanzar, entonces nuestra propia conciencia de Krishna también va a mejorar. Like my sannyas guru Srila Bhaktivedanta Damodar Maharaj said that practice pure devotion service and teach pure devotion service. That's it. Así como mi guru de sannyas, Bhaktivedanta Damodar Maharaj, dice que solamente debes practicar la conciencia de Krishna y enseñar la conciencia de Krishna. So like I mentioned the other day to Jorge also, I was telling the other day that our philosophy can be expressed in 6 words. Así como mencioné el otro día y como le dije también a Jorge el otro día que hablamos, que nuestra filosofía se puede explicar en 6 palabras. What? ¿Cuáles son? Or simple. There's no. Es I told simple. you. Forgot. Pizza. Se le olvidó. Instead of giving complicated philosophy, just remember simple things. Note it down. Sí, en lugar de recordar una Prabhupada said filosofía this: como chant Hare Krishna, preach Hare Krishna. That's it. Prabhupada lo dijo, solo canta Hare Krishna y predica Hare Krishna. That's our philosophy. Esa es Nothing nuestra more. filosofía, nada más. Chant Hare Krishna attentively to purify our consciousness and preach Hare Krishna to let people know the benefits of chanting Hare Krishna. Así que debemos cantar Hare Krishna atentamente con el propósito de purificar nuestra conciencia y predicar Hare Krishna para ayudarles a otros a conocer los beneficios del canto de Hare Krishna. And take inspiration from pure devotees like Prahlad Maharaj, whom we discussed yesterday, and the Avanti Brahmana, whom we discussed today. Our difficulties are nothing compared to the difficulties faced by these people. Y debemos inspirarnos de los devotos puros, así como Prahlad Maharaj, de quien leímos ayer, o del Avanti Brahmana, de quien leímos hoy. Y nuestros problemas o dificultades no son tan grandes como las que ellos pasaron. I recommend that every Ekadashi, instead of Bhagavatam class, we can have a reading of Prabhupada Lilamrita and some small discussions. Yo recomiendo que cada Ekadashi, en lugar de leer el Bhagavatam, podemos leer el Prabhupada Lilamritam y tener discusión entre los devotos. When we read Srila Prabhupada's life history, we will see the amount of difficulties and austerities he had to face. Compared to that, we are nothing. Porque cuando leemos sobre la vida de Srila Prabhupada podremos ver todas las dificultades por las que él pasó, todas las austeridades que él hizo, y comparado con eso nosotros no hacemos nada. Similarly,
I think once a week we should start Chaitanya Charitamrita lectures. 5 days, 6 days Bhagavatam, and 1 day Chaitanya Charitamrita. That we are doing. We usually do on Sundays. We do that, okay. Then we'll do that tomorrow. Okay. And I know in Mexico also they do on Sundays. Yeah. Since we are having a topic, so tomorrow we will do Chaitanya Charitamrita. Okay, Any sí. sequence going on? Yes, we're Okay, still so on you the. give me the shloka number, we'll speak from that. Okay. Sí, decía que debemos leer también el Chaitanya Charitamrita por lo menos una vez a la semana y le explicaba que ya lo estamos haciendo, así que como el día de hoy cubrimos este tema, mañana leeremos el Chaitanya Charitamrita. So, Chaitanya Charitamrita will give us the direction as to how to live life as a Vaishnava. Porque el Chaitanya Charitamrita nos da las instrucciones de cómo vivir la vida como un Vaishnava. And Prabhupada Lilamrita will show us a practical example. Y el Prabhupada Lilamrita nos da un ejemplo práctico. So both are required. Así que ambos son requeridos. And from the Avanti Brahmana's life, therefore, we know that we should be sober and we should tolerate all the difficulties in performing our devotional service. Y de la vida del Avanti Brahmana podemos aprender que debemos ser sobrios y debemos tolerar todas las dificultades en el desempeño de nuestro servicio devocional. And we should have complete confidence in the path that has been laid out for us by the previous acharyas. También debemos tener plena confianza en el camino que han trazado los acharyas previos. One of the 6 things that help advancement in devotional service is sato vrtehe, following the path of the previous acharyas. Porque esa es una de las 6 cosas que nos ayudan a avanzar en conciencia de Krishna, seguir los pasos de los acharyas previos. Utsaha nishchaya dhairya tatat karma pravartanat sangat tyagat sato vrtehe. So this 6th one is sato vrtehe, following the predecessor acharyas. We should have the confidence that they have kept everything ready for us. We have got a ready plate. We just have to accept the prasadam. Everything is already given. We just have to follow. Es el 6º de esos artículos, el Sadovrite, que quiere decir que tenemos que tener plena confianza en el camino que ya establecieron los acharyas pasados. Nosotros solamente debemos aceptarlo, así como el prasadam solo se sirve, solo tenemos que aceptarlo. And Srila Tamal Krishna Maharaj used to say that Srila Prabhupada's disciples had to work very hard. Their disciples don't have any problem, they just have to maintain. Así como Tamal Krishna Maharaj dijo que los discípulos de Srila Prabhupada son quienes tuvieron que trabajar muy duro. Los discípulos de Srila Prabhupada solo tienen que mantenerlo. We just have to maintain things through our good sadhana, sadachar and seva. Así que nosotros solo debemos mantenerlo a través de un buen sadhana, sadachar y seva. Sadachar meaning our dealings with devotees and those who are not yet devotees. Sadachar quiere decir nuestros tratos, nuestras relaciones con aquellos que son devotos y con los que aún no lo son. So today I want to recommend that when we are going on Harinam after the Sunday feast lecture, please ensure that you carry the address card of the temple along with the books. We also have one Prabhu and Mataji who will meet whoever has taken a book and take their address, and we'll call them to the temple for Sunday feast. Así que el día de hoy les recomiendo que cuando vayamos a hacer Harinam después del programa de domingo, llevemos tarjetas con la información del templo junto con libros y los distribuyamos. Y ya tenemos a un Prabhu quien se va a encargar de anotar los nombres y números de teléfono de las personas para llamarles e invitarlas al programa del domingo. My request is that we do Harinam at least once a week. Mi solicitud es que hagamos Harinam por lo menos una vez a la semana. And collect contacts. Y que obtengamos la información de contacto. Once a month we do a big program. It could be the Sunday feast, it could be a different seminar. Y una vez al mes que hagamos un programa grande. Puede ser el mismo programa de domingo o puede ser otro programa especial. And similarly have one follow-up program after 15 days for them. Then we can make them undergo a japa retreat. Y de igual manera también podemos hacer un programa para darle seguimiento a esas personas después de 15 días y después ya podemos invitarlas a participar en un retiro de yapa. So like there are many senior devotees here, they can all present these lectures, these seminars, etc. I'm always there to help coach and guide you. My job is that of a coach. You are the real athletes and boxers.
Entonces, y hay tantos devotos mayores aquí que pueden presentarles clases, conferencias a esas personas nuevas. Y porque mi trabajo es solamente entrenarlos. Yo soy como su entrenador y ustedes son los boxeadores y los atletas. So you get ready for the fight. I will try and help you in whichever way possible. And my job is to assist you, like I said. Así que prepárense para la pelea y yo los ayudaré en lo que pueda. Como les dije, mi trabajo es entrenarlos. We've already started Madhurya Kadambini classes for devotees. Ya comenzamos el estudio del Madhurya Kadambini para los devotos. After that, we'll probably do Manas Shiksha by Raghunath Das Goswami. Después de eso estudiaremos el Manas Shiksha de Srila Raghunath Das Goswami. Then we can also study books about the art of teaching by Burjan Prabhu, or the book distribution of our family business by Vaisheshika Prabhu, so that we can get the missionary spirit. We can't just sit inside the door and just be happy with our hard work. We're working very hard, but the results for Mahaprabhu have to come in the form of more devotees. Y luego podemos estudiar otros libros como El arte de enseñar, escrito por Burijan Prabhu, discípulo de Srila Prabhupada. También podemos estudiar nuestro negocio familiar de Vaisheshika Prabhu para entrar en ese humor o en ese espíritu misionero, porque no solo debemos quedarnos sentados en la puerta y creer que estamos trabajando muy duro y con eso sentirnos satisfechos. Estamos trabajando muy duro, pero tiene que tener resultado nuestro trabajo, y el resultado es que haya más devotos del Señor Chaitanya. All the results are for Krishna to give, but we should have tried our best. Aunque claro, Krishna es quien da los resultados, pero nosotros tenemos que hacerlo lo mejor que podamos. Like yesterday, we went on Harinam, but there was no temple details, there's no pamphlet, nothing. Bhakti Riksha card was being given, but we want to invite people to come to the temple. Así como el día de ayer salimos a Harinam, pero no teníamos tarjetas de invitación al templo. Entonces estaban distribuyendo solamente invitaciones para Bhakti Vriksha, pero queremos que las personas vengan aquí al templo. So Srila Prabhupada used to always say that, what is the result of your preaching? We should be result oriented that way. Porque Prabhupada siempre solía hacer la pregunta, ¿cuál ha sido el resultado de tu prédica? Entonces If we don't siempre have a debemos... card, we should get at least some simple printouts done today itself, before the Harinam. Just make a small description of the philosophy, talk about the Sunday feast and how we are here to help people lead meaningful lives, personality development, happy, peace, blah, blah, blah. Así que debemos enfocarnos en los resultados, y si no tenemos tarjetas de invitación, podemos imprimir algo simple, incluso hoy mismo podemos hacerlo, una breve descripción de la filosofía, que nosotros ayudamos a las personas a vivir una vida más significativa, a obtener paz, bla, bla, bla. You know the worst suffering? ¿Saben cuál es el peor de los sufrimientos? The worst type of suffering is when people don't know that they're suffering. El peor tipo de sufrimiento es cuando las personas no saben que están sufriendo. And I could see that yesterday when we went out on Harinam. People are so blissfully happy, unaware of the purpose of life. Y eso lo pude ver el día de ayer. Tantas personas que no saben que están sufriendo, pero ellas andan como si anduvieran dichosamente feliz, pero no se dan cuenta de cuál es el propósito de la vida. So many people were crossing the church, but I think I must have been one of the earliest people to actually cross. Dice que muchas personas pasaban por la iglesia, pero solamente él fue el único que se persinó. So forget Sanatana Dharma, they are not even attached to Roman Catholicism. So we are talking about these kind of people. They think they are happy, but they are suffering, and we have to help them. Entonces, ni siquiera que olvidemos el Sanatana Dharma, ni siquiera están siguiendo el catolicismo romano. Son personas que creen que son felices, pero en realidad están sufriendo y no lo saben. Like Srila Prabhupada, 3 incidents I'll say to conclude. One, because this is the land of surfers. I told this the other day also. Y bueno, concluiremos con 3 incidentes de Srila Prabhupada. Una vez que habló sobre los surfistas, porque esta es la tierra de los surfistas. So when Prabhupada saw these people doing surfing on the ocean waves, Cuando Prabhupada vio a las personas surfeando las olas del mar, he said they're not surfers, they're sufferers. él dijo, en realidad no son surfistas, son sufridos o sufridores. So
another time he saw people were swimming around in the beach. He said they like the water so much and they will become fish in the next life. Otra vez, Srila Prabhupada vio a muchas personas nadando en el mar y él dijo a esas personas les gusta tanto el agua y nadar que en su próxima vida nacerán como peces. And once he saw all these people enjoying in the water, so he just looked at them and said, enjoy. Then he walked a little bit ahead, turned back and said, and suffer. Y en otra ocasión, Srila Prabhupada vio a unas personas disfrutando en el agua y él dijo, sí, disfruten. Y siguió caminando y después de tomar unos pasos dijo, y sufran. So there were such wonderful places to eat, full of meat. Entonces habían muchos maravillosos lugares para comer que servían carne. People think it is fun and a great stylish thing. They were openly selling alcohol, hard liquor. Y las personas piensan que es algo divertido y elegante el vender alcohol abiertamente. And we had people dancing and singing and standing like statues to make money. Y también vimos a personas cantando y bailando y quedándose quietos como estatuas para ganar dinero. So some people joined us in between for dancing. Algunas personas se unieron a nosotros y bailaron con nosotros, But we were so busy singing and dancing that we didn't take their details. pero estábamos tan ocupados bailando que no les pedimos su So información de whatever contacto. activity we are doing should have some preaching focus. Así que cualquier actividad que hagamos debe estar enfocada en la prédica, We are not music people, singing and dancing. porque no solo somos músicos, que solo bailamos y cantamos. Except Tulsi Prabhu there, nobody knows music. At least I don't know music. Porque aparte de los que andábamos ahí, aparte de Prabhu Tulsi, ninguno de los que andábamos ahí en realidad conocemos qué es la I música. remember my sister gave up teaching me. Oh yeah, William is also the big musician. So my sister said, no, you will never be able to learn music. So she stopped teaching me. Mi hermana me dijo, nunca vas a poder aprender a tocar música, entonces me dejó de enseñar. But our purpose of using music, dance, everything, and even good prasadam is to ensure that more and more people connect to the Krishna consciousness process. Because people are suffering, they don't know that the mind is the cause of all their sufferings and happiness. Porque nuestro propósito de tocar música, de bailar, de servir exquisito prasadam, es para asegurarnos que las personas se conecten con la conciencia de Krishna, porque ellas están sufriendo y ni siquiera se dan cuenta que es su mente la que les está causando ese sufrimiento. You know, when somebody gets cancer, one of the first standard medical terms that are used is called denial. It's called what? Denial? Denial, D-E-N-I-A-L. Sí, entonces así como cuando alguien es diagnosticado con cáncer, uno de los primeros términos médicos que se usa o que se da es la negación. Ellos se Cancer niegan. or any terminal disease. Cuando los diagnostican con cáncer o cualquier otra enfermedad terminal. You say, no, I don't have this. Primero dicen, no, es mentira, yo no tengo eso. Similarly, if you tell people that you are really suffering, you think you are enjoying, they say, no, we are actually enjoying. You are the ones who are crazy. Prabhupada has a famous essay, Who's Crazy? Así, de manera similar, cuando si les decimos a las personas que están sufriendo, ellas dirán, no, yo no estoy sufriendo, yo estoy feliz, ustedes son los locos. Por eso Prabhupada escribió un famoso artículo que se titula ¿Quiénes son los locos? So whose locus depends on his locus of centricity. There's a term called locus. How centered are you? If you have the right locus, then you will not be locus. That locus is Krishna. I don't think that translates to Spanish. Es como... Locus is a Latin term. Ah, Locus means center. Locus of control. If the locus of control is internal and it is Krishna, then we are not locus. entonces, locos es una palabra en el idioma latino que quiere decir como el enfoque. Entonces, si tenemos el loco, el enfoque en el centro que es Krishna, entonces... So we want to No help the seremos locus locos. come to the right locus. Entonces queremos que los locos lleguen al el verdadero loco. And for that, we all have to develop a thick skin like Avanti Brahmana. While preaching, it's not easy. Y para eso debemos desarrollar esa piel gruesa como el Avanti Brahmana. Y eso no es fácil. Like if I am wanting to preach in South America, I will get frustrated without the language.
But if I get frustrated, then I cannot preach. Por ejemplo, si yo quiero predicar en Sudamérica, me voy a frustrar por no saber el idioma, el lenguaje. Pero si me frustro, no voy a poder predicar. So maybe I will start English classes for the devotees of El Salvador. Sí, quizás empezaré a dar clases de inglés para los devotos de El Anyways, Salvador. the point is, we should, whatever be our difficult situation, we should use it to practice and preach Krishna consciousness and tolerate the sufferings in the process with a complete confidence that if we follow the previous acharyas, we can overcome the material birth and death. Pero el punto es que cualquier dificultad que enfrentemos, debemos usarla para practicar y predicar la conciencia de Krishna. Y debemos tolerar todas las dificultades en el proceso con la plena confianza de que si seguimos a nuestros acharyas anteriores, podremos sobrepasar el nacimiento y la muerte. So with this we conclude the series of lectures on Srimad Bhagavatam. Apart from the Sunday feast, will also be from Srimad Bhagavatam. Entonces con esto concluimos esta serie de clases del Srimad Bhagavatam, aparte de la clase del programa dominical que también será del Srimad Bhagavatam. So in this sequence we discussed the teachings of Queen Kunti, the teachings of Bhishma Dev, the teachings of Lord Kapila. We saw the life of Dhruva Maharaj, the life of Prahlad Maharaj, and today the Bhikshu Gita by the Avanti Brahmana. Tomorrow we will look from Chaitanya Charitamrita. Y en esta secuencia de clases cubrimos las oraciones de la reina Kunti, hablamos sobre la vida y oraciones de Bhishma Deva, las enseñanzas de Kapila Deva, la vida de Dhruva Maharaj y Prahlad Maharaj. Y el día de hoy cubrimos el Bhikshu Gita, la canción del Avanti Brahmana. Y mañana leeremos del Chaitanya Charitamrita. So I thank you all for being a part of the journey. I beg forgiveness for some timing changes occasionally, but we have tried our best to stick to Srila Prabhupada's purpose. Y quiero darle las gracias a todos por ser parte de esta jornada. Y me gustaría disculparme también por los tiempos, por alargarnos con las clases, pero hemos tratado de mantenernos fiel a los significados de Srila Prabhupada. I thank Mother Nidra Shila, who is a great inspiration for me, and my dear friend Karunaksha Prabhu for his wonderful translation. Y quiero darle las gracias a Nidra Chila Mataji, quien es una inspiración para mí, y a Karunaksha Das por sus traducciones. I personally think she is like 10 brahmacharis. Yo personalmente pienso que ella es como 10 brahmacharis. Very happy that I'm able to come back to El Salvador repeatedly and associate with all of you. Así que me alegra mucho poder regresar repetidamente a El Salvador y poder asociarme con ustedes. I'm not a great scholar, speaker or kirtaniya, but I have a desire to somehow help all of you. Whichever way we can help each other, it's most welcome for me. Y no soy un gran erudito, ni un gran orador, ni tampoco un gran kirtanía, pero tengo el deseo de ayudarles en lo que se me haga posible. Así que cualquier manera en la que pueda ayudarles es bienvenida. Muchas gracias. You had something to say? Sí, bueno, primeramente darle las gracias por esta serie de clases que han sido muy inspiradoras. Y bueno, mi pregunta tal vez es bastante, no sé, obvia, pero para mí es muy importante. La lectura más la explicación es tan buena y tan importante. ¿Cómo podemos hacer para que pase de nuestro cerebro a nuestro corazón y lo podamos integrar en nuestra vida? So first of all, we want to thank you for this wonderful series on Bhagavatam. They were very inspiring. And my question may be obvious, but I think it's very important to cover. The lecture was great with your explanations, but my question is, how can we make all of that go from our mind into our heart, and how can we implement it into our lives? I think it is very important to have continuous learning. Continuous learning means repetition. Srila Prabhupada said repetition of a thing leads to reinforcement. Bueno, creo que lo importante es tener un aprendizaje continuo. Y continuo quiere decir repetirlo, repetición.
porque Srila Prabhupada solía decir que el repetir hace que se refuerce lo que estudiamos. So I'm thinking that we should, all of you, we're planning now to, some of you want to enroll for Bhakti Shastri. So you can complete that Bhakti Shastri, then do Bhakti Vaibhav, Bhakti Vedanta, like that, continue those courses, and also try and take intense study of Srimad Bhagavatam. Bueno, creo que lo que deberíamos hacer, y es algo que estamos planeando hacer ya, planeamos empezar el Bhakti Shastri. Muchos de ustedes deberían inscribirse y tomar el curso de Bhakti Shastri, y después, cuando lo completen, tomar Bhakti Vaibhava, después Bhakti Vedanta, y así tomar esos cursos. Pero también un estudio muy intenso del Srimad Bhagavatam. I remember discussing with Narayana Jwara Prabhu how my Guru Maharaj used to say that relationship between devotees should be based on Shravanam and Kirtan. Recuerdo que estaba hablando con Narayana Jwara Prabhu, que mi Guru Maharaj solía decir que la relación entre devotos debe basarse en Shravanam y Kirtanam. And Srila Rupa Goswami stresses on Sajatiya Susnigdha Mahatara Sadhu Sangha. Sajatiya, it should be with people who are like-minded. Vaishnavas. Rupa Goswami también enfatiza o hace hincapié en la palabra Sayatiya, que quiere decir que debe ser con personas de una mentalidad parecida o similar. I recommend that we start a Bhagavatam study group from first canto itself. Doesn't matter which level they are. Everybody in this room should be part of the study group. They can sit with the book. One person can read, others can hear. Then the next person can read, others can hear. Just a study group. Bhagavatam has 337 chapters. Every day if you read 51 pages, it is said you can finish in 1 year. So if you can't read 51 pages, every day we read 10 pages, you can still finish in 5 years. Whole Srimad Bhagavatam. If devotees can just do that, that will be a very nice way to stay united. And it doesn't take much. Just have Bhagavatam class is one thing. Every day give 1 hour, because Prabhupada said study my books for 1 hour. And not everybody sits in both classes, morning and evening classes. Some days we don't have evening classes. So it is very important therefore that this study of Srimad Bhagavatam comes as a culture. And Bhagavatam is the ultimate. If we are able to take shelter of the Srimad Bhagavatam, our relationships will improve, our knowledge will improve, and our devotion will improve. Entonces, recomiendo que empiecen también un grupo de estudio del Srimad Bhagavatam, empezando desde el primer canto. Y todos los que están presentes ahora en esta sala pueden ser parte de ese grupo. Y puede ser sencillo, una persona puede leer y los demás escuchar, y luego otra persona puede leer mientras los demás escuchan. Y se dice que si leemos 51 páginas del Srimad Bhagavatam al día, podemos terminar todo el Srimad Bhagavatam en 1 año. Si leemos 10 páginas al día, podemos terminarlo en 5 años. Así que es una muy buena manera de mantenernos unidos estudiando el Srimad Bhagavatam, y no es tan difícil. Escuchar las clases del Bhagavatam es una cosa, pero Prabhupada también dijo que debemos estudiar sus libros al menos 1 hora al día. Y no todos están escuchando las clases de la mañana y de la tarde, y a veces ni siquiera hay clases en la tarde. Así que el estudio del Bhagavatam es lo que nos ayudará. Se debe volver una parte de nuestra cultura, el estudio del Bhagavatam, y eso nos ayudará a mejorar nuestras relaciones, a incrementar nuestro conocimiento y a desarrollar una más profunda devoción también. All right, if there are no other questions, we can conclude. Otherwise, we can take questions. But has everyone broken their fast? I think it's too late now. Too late. Yeah. Bueno, creo que vamos a concluir así entonces, a menos que haya alguna otra pregunta. Creo que... The 6 o'clock was, 6:05 was fast breaking time. So then we started class at 8:35. So I thought everybody would have broken fast. It didn't strike me because I had broken fast also. Yo tengo una pregunta. Sí. I have a question. I'm curious about in your job when are you still working in the corporate world or? What can you worry? I'm wearing saffron. Yeah, It's very well, logical. well. I'm staying in the ashram. No, but
you were working in the Ishkon temple when you had that trouble with that devotee. Yeah, what Not did- working, I'm serving in the temple. I'm a brahmachari in the temple. I'm a vanaprasthi. I stay in the temple. Yes, but when His you, service was in the temple. but when you had that That's what I'm trouble saying. It's part of the temple management. with the devotee, how long ago was that? I It mean, was about 15 years back. okay, but you already had some knowledge of Krishna consciousness when you I had- joined ISKCON in 2000. Okay, but I'm just curious. I told you I was already initiated. I was going to be a spiritual master means I've already initiated. No? Okay, but my question is, if you had not had your spiritual master available at that day, if, for example, if he had been traveling to preach somewhere else and he was not available, I would have waited to reach him. how would you have reacted? I would have waited to reach him. It's very clear. I would have waited to reach him. And he's not the only person I take guidance from. There is a network of teachers. If he had not been there, I would have approached other Vaishnavas. Okay, so you always had some vow to take care of that, I mean, Always. for you. Always. Because I was just curious if you had to make the decision by yourself. Krishna consciousness cannot be practiced alone. It's a mistake that people think spirituality is something that going within doesn't mean you're alone all the time. Going within is a process that requires the help of others. You understand what I'm saying? People have the whole notion you go to Himalayas, close your eyes, sit like this, be alone. Spirituality doesn't really mean that. Spirituality means working with Vaishnavas to understand Krishna. You cannot understand Krishna without Vaishnavas. Because we discussed, no? Devotion comes from devotees. If you are not with devotees, how will you get devotion? Oh, well, I was just curious because a lot of times when you get into confrontations at the job place with people, you have to react in a few seconds. Either be like Jewish, like an eye for an eye, this guy is accusing me, I'll hit back stronger than him, or I'm kind of like Jesus Christ, like he hits me here, and then I put another cheek to hit me here, hit me. So I just been placed in those situations where in a couple of seconds you have to say something. Either you put your face. How often does that happen? You are making a rule for an exception. It's not like every day people are fighting with you. If your consciousness is in good shape, by and large you'll have good relationship with people. And even if they have an issue, they will escalate it in a nice way. And even if they are not nice, you would have had the spiritual strength to deal with it. So work on your spiritual strength, and the more you work on it and practice, the more you will be able to deal with the exceptions. Focus yourself on 80% of the time. 80% of the time life is okay. I'm talking about the corporate world. Unless you have a bad mess up. I'm giving an example of a corporate world or a family relationship or anywhere. So we should not take an exception that somebody is fighting at you, shouting at you. If it is a daily affair, then you have to decide whether there is something wrong with you or you're in the wrong job. If it is something that happens occasionally, it's okay. Take it in your stride, and if you have good consciousness, you'll be able to deal with it right way. It's not important to not disagree. It's important to disagree the right way. Pushback is allowed in the corporate world. You can push back, but the pushback should be in the mode of goodness. Speak the truth, but don't compromise in the way you speak the truth. Your words should be truthful, beneficial, and pleasing to others. That's what Gita says. So practice. The more we practice, the better we become.